Mungu siku ya leo. Tunapenda tunyanyue jina lake. Marivao nisezete. Tutamshukuru, tutanyanyua jina lake. Kwa hivi alituchunga Jumapili mzima. Tunapenda tukue wazima, tukue na mzima, tukue hivi tuko leo kwa nini? Sababu kwa hiyo wakati tunapenda kumbariki, kumshukuru kwa mapendo yake, kwa vitu vizuri unakufanyia, kwa mambo mazuri unakufanyia. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, la façon dont il nous a protégés, il nous a gardés. Utamshukuru sana njuni Mungu. Utamshukuru Mungu kwa kila kitu kyote. Tuombe. Bwana wa mapendo, Mungu wa rehema, ninakubariki na kushukuru kwa siku ya leo. Ninanyanyua jina lako Mungu wetu, ninanyanyua jina la utukufu Baba, ninanyanyua jina la ushindi Mungu, mkamilifu wa yote Baba. Unastahili heshima Mungu, unastahili kuabudiwa Bwana, unastahili kunyanyuliwa kweli. Acha uitwe Mungu siku ya leo, acha uitwe Mungu siku ya leo, acha uitwe Mungu maisha yetu, acha uitwe Mungu watoto wetu, acha uitwe Mungu maombi ya leo. Yesu tunasema asante, Mungu wa mapendo tunasema asante, Mungu wa salama tunasema asante. Siku ya leo Baba yangu, tunarudisha mikono yako, maisha yetu ya leo tunarudisha mikono yako. Endelea kuonekana Baba, endelea kusaidia Bwana, endelea kuwezesha Mungu mkamilifu wa yote, tegemeo Yesu, Mungu mkamilifu, Mungu wa uzima, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye upendo, Mungu mwenye baraka. Jina lako libarikiwe, jina lako lipewe sifa. Yesu asante sana, wajidele asante, mwenye uzima asante, mwenye baraka asante, mwenye salama asante. Uendelee kuonekana Baba kwa maisha yetu, uendelee kujitukuza mwikazi ya leo. Na kuita Mungu mjina la uwezo, mjina la utukufu, mkamilifu wa yote, tegemeo yetu, Mungu mkamilifu, Mungu wa salama, Mungu wa uzima. Unastahili kweli. Sifa ni yako Baba, sifa ni yako Shilo, sifa ni yako tena. Jina lako libarikiwe, jina lako lipewe sifa. Unastahili kuabudiwa Yesu wa milele. Nasema asante juu ya mapendo yako, juu ya kulinda familia yako, juu ya kulinda maisha yetu, juu ya kutupatia uzima. Huko wengine kwa siku ya leo wanashinda Bwana kuona uzima, wengine wanacha Bwana, wengine wanatoweka leo, lakini siku ya leo si tuna uzima, tuna uzima yako, mkamilifu yote, tegemeo yetu, Mungu mwende, Mungu mkubwa, Mungu wa salama, Mungu wa uzima, Mungu mwenye nguvu. Asante siku ya leo, wetu Mungu asante, wetu Mungu wako, tunasema kwa Mungu, endelea kuonekana Baba, endelea kuonekana Baba, endelea kusaidia siku ya leo, endelea kutukuza siku ya leo, endelea kuonekana Mungu wewe, Mungu wa neema, unastahili heshima, unastahili kuabudiwa, unastahili kupewa sifa, unastahili kuinuliwa, mkamilifu wa yote, tegemeo yetu, Mungu wa neema, Mungu mkubwa, Mungu wa salama, Mungu wa uzima, Mungu
mwenye nguvu. Asante Seigneur. Bwana tunasema asante kwa maombi yetu. Nasema asante. Leo nasema asante kwa mafamilia yetu. Tunasema asante kwa jamaa yetu. Tunasema asante Mungu wetu, asante katika jina la Yesu. Katika jina la Bwana Yesu. Ndio kwa hiyo wakati à ce moment ici, tutakwenda tena kuomba huruma. Nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons demander pardon. Tutaomba huruma juu ya maisha yetu. Tutaomba huruma juu ya majamaa yetu. Tutaomba huruma juu ya kanisa ya Mungu, juu ya dunia mzima, juu ya Finland mzima. Tutaomba huruma. Tutamwambia Mungu aturumie kwa kazi yote tunapenda kufanya siku ya leo. Nous allons prier, nous allons demander pardon. Tutamwambia Mungu, rumia kila mtu wote, mafamilia yetu, warafiki yetu, wandugu yetu. Tunapenda utusamehe. Nous allons demander pardon pour nos familles, nos amis, pour cette église, ce ministère. Nous allons demander pardon pour toute personne. Kwa mtu wote wote. Huruma, huruma. Bwana huruma. Mawazo yetu, mafikiri yetu, kutembea kwetu, kusema kwetu. Naomba huruma Bwana, huruma yako siku ya leo, huruma yako Baba, huruma yako maombi, huruma mashamba yetu, huruma ndani yetu, huruma mwidunia, huruma mwimugini, huruma Baba. Tunaomba huruma mbatumishi, huruma mbatumishi, huruma mafamilia yetu, huruma maisha yetu. Tunaomba huruma leo. Yesu huruma, tusamehe Bwana. Wakati Yesu endelea kutuhurumia, mkamilifu yote, unapotufunike misemo yangu,
mawazo yangu, mafikiri yangu. Yesu tusamehe, mjina la Yesu Kristo. Mungu yote, huruma yako onekane, huruma yako onekane, huruma yako onekane, huruma yako onekane. Onekana Baba, Mungu yote, utusamehe hata misemo yetu, hata mawazo yetu, hata mafikiri yetu. Siku ya leo Baba, hata itakasifu mjina la Yesu. Mungu yote, huruma yako tufunike. Siku ya leo Baba, mkamilifu yote, tegemeo yetu. Asante Mungu, asante sana Bwana. Katika jina la Yesu. Sio tu baada ya maombi, mshaka usahau kuangalia mlango tu mtabariki. Mtu anaweza kuwa anashimama anachoka anarudi. Nous allons demander le sang de Jésus-Christ. Tutaomba juu ya damu ya Yesu Kristo. Ninajua ndani ya damu ya Yesu kuna uwezo. Iko nafungula maisha ya mtu. Mungu uwezo inatosha magonjwa, inatosha harufu, inatosha mablocage. Dans le sang de Jésus-Christ, il y a la force qui libère, la force qui guérit, la force qui conduit toutes choses dans notre vie. C'est-à-dire le sang de Jésus-Christ, il y a une puissance. Dans la damu ya Yesu, muna uwezo ya ajabu. C'est pourquoi tutaomba damu ya Yesu itakase maisha yetu. Itakase kazi yote tunafanya leo maombi, itakase hata madhabahu, neno la Mungu. Hapa tuko ifasi tu presence ya Mungu, inastahili damu ya Yesu tufunike. Muma nyumba yetu, muma project yetu, mumambo yetu yote tunaweza kufanya. Le sang de Jésus-Christ, nous demanderons le sang de Jésus-Christ dans nos maisons, dans nos familles, dans nos projets. Tout ce que nous pouvons faire. Il faut que le sang de Jésus-Christ soit là. Damu ya Yesu, Alléluia. Damu ya Yesu, Alléluia. Omba damu Baba, uwezo ya damu yako, mkamilifu yote Bwana, puissance ya damu yako kwa hii wakati Mungu, naita uwezo ya damu yako kwa hii wakati Mungu, uwezo ya damu Baba, shuka maombi yetu, shuka mkazi tunafanya leo, shuka utakase madhabahu, shuka utakase neno lako, shuka utakase maisha yetu, shuka utakase akili yetu, shuka utakase kila kitu, puissance ya damu yako katika jina la Yesu Kristo, mkamilifu yote Baba, kimbilio na tegemeo tuwa, uwezo ya damu yako, uwezo ya damu yako, puissance ya damu yako, yondele kuonekana Baba, uwezo ya damu yako, ishuke mu maisha yetu, ishuke mu maisha yetu, ishuke mu akili yetu, ishuke mawazo yetu, ishuke mu mambo yetu, mukazi yako Baba, takasa manyumba yetu,
takasa mafamilie, takasa makazi, takasa maproje, takasa kila kitu. Uwezo wa damu yako iendelee kuonekana, uwezo wa damu yako atukuzo mjina la Yesu Kristo, mkamilifu yote, tegemeo yetu, Mungu wa mapendo Bwana, pisansi yako Baba iendelee kushuka, uwezo yako iendelee kushuka, uwezo wa damu yako iendelee kuonekana. Yesu ondosha magonjwa, Yesu ondosha mambo mabaya, Yesu ondosha vitu vibaya ndani ya maisha yetu, miteko ya shetani, mavita yote mubaya, misemo ya mubaya, marejo ya shetani, kwa uwezo ya damu yako inatosha vyote Baba, inatosha vyote Baba, mjina la Yesu. Leo tunaombea Baba, damu yako ishuke, damu yako ishuke, damu yako ishuke, damu yako ishuke, bisasi ya damu yako kimnategemea tu Baba, bisasi ya damu yako mjina la Yesu, bisasi ya damu yako katika Yesu Kristo, uwezo ya damu yako iendelee kuonekana, uwezo ya damu yako iendelee kujitukuza, uwezo ya damu yako iendelee kwa maana sisi mjina la Yesu Kristo tunaomba uwezo wa damu yako, bisasi ya damu yako, uwezo wa damu yako ya leo, service ya leo, maombi ya leo, maisha yetu yote, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, mjina la uwezo, mjina la Yesu Kristo, mkamilifu wetu, tunategemea Bwana. Yesu inapita, Yesu inapita, bisasi ya damu yako iendelee kuonekana, kwa ya damu yako yangushe Baba, maezulilemo yangushe Baba, misiko ya shetani yangushe Baba, makoshe maleo yangushe Baba, mipango ya moyo, masatanisme, vita yote Baba, vita ya misemo yote yanguke, pita uwezo yako, uwezo yako, uwezo yako, mjina la Yesu, mjina la Yesu Kristo, puissance ya damu Baba, magharibi ya leo, ninajua Baba, ndani ya damu yako muna uwezo ya nguvu, iko na fungula maisha yetu, iko na fungula uzima wetu, iko na fungula manyumba yetu, ile iko Mungu, Bwana damu yako inafungula Baba, parce que ndio pale Bwana msalaba anasema yote imekwisha, ni kusema maana yake kuna uwezo ya juu, inatunza magonjwa, inatunza magonjwa, hata mifupa kuuma, hata moyo kuuma, hata Bwana yote ile watu wanashinda, hospitali wanashinda, mekuko mtu moya, Yesu Kristo wa Nazareth, Yesu Kristo wa Nazareth, Yesu Kristo wa Nazareth, una uwezo ya jambo katika jina la Yesu Kristo. Tunapenda tuombe roho ya Mungu. Nitamwita Lumiere, atatupatia mwimbo, atatupatia mwimbo. Ile mwimbo mbele ya watu kutupatia, tunasema tengeneza mwimbo ile ya kuomba nguvu ya Roho Mtakatifu. Nous allons vraiment chanter pour vraiment prier, pour demander la force du Saint-Esprit. Tunaomba Mungu atujaze na nguvu yake. C'est pourquoi Jésus-Christ aliachaka mitume, aliwaambia sema mimi nenda kwa Baba, sharti niende ninitumie Roho Mtakatifu. Maana yake alisema kama mimi naenda kwa Baba, mimi narudia natuma Roho Mtakatifu, mtakuwa na nguvu ya ajabu. Il a fallu que Jésus-Christ puisse aller au ciel pour envoyer le Saint-Esprit aux disciples. C'est pourquoi les disciples, ils ont eu la force d'aller dans le monde, aller faire les nations, les disciples de Dieu. C'est pourquoi nous aussi, nous allons demander la force du Saint-Esprit. Tutaomba uwezo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anatushindia kwa vita. Roho Mtakatifu kunatufundisha. Roho Mtakatifu kunatuongoza, ni mwalimu. Roho Mtakatifu anaishi pamoja na sisi. Bila Roho Mtakatifu utakuwa sawa vile bendera, drapeau, utakuwa kama vile flag. Beko na kuchezesha. Mais kama Roho ya Mungu iko ndani mwako, itakusaidia. Si le Saint-Esprit est en toi, il va te conduire, il va t'orienter. Dans tout ce que tu vas faire, le Saint-Esprit va te diriger. Yote unaweza kufanya, Roho ya Mungu itakusaidia. Utatupatia kwa mwimbo na kutupeleka mwatua ya kutafuta uwezo ya Mungu katika jina la Yesu. Shusha Roho Mtakatifu. Shusha